Bienvenue sur ma chaîne, مرحبا بكم في قناتي. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez très bien. Alors aujourd'hui, j'ai préparé un couscous aux raisins secs et aux pois chiches. اليوم حضرت كسكسو بالتفاية والحمص، نتمنى يعجبكم إن شاء الله. Ce plat, je l'ai fait à la traditionnelle. المهم هنا درت هاد كسكسو تقليدي اللي معروف في المغرب كامل. نتمنى يعجبكم ان شاء الله وماشي صعيب التحضير. donc j'espère qu'il vous plaira. Il n'est pas très difficile à préparer, juste un peu de patience. Voilà, passons à la recette. Donc pour ce couscous tfaya, j'ai un poulet fermier que j'ai coupé en deux. Vous pouvez le laisser entier, c'est pas un problème. J'ai deux gros oignons hachés. J'ai 500 g de pois chiches. J'ai une grande cuillère à soupe de beurre demi-sel. Si vous voulez mettre du beurre rance, vous pouvez en mettre. J'ai un bouquet persil coriandre. J'ai 1 kg de couscous moyen. J'ai de l'huile d'olive et de l'huile de tournesol mélangée. J'ai un bâton de cannelle. J'ai du sel, j'ai du poivre, j'ai du curcuma. J'ai du gingembre moulu et un peu de safran. Pour les raisins secs, je vous montrerai comment je les prépare à part. Là, on prépare directement la sauce où on va cuire le poulet. المهم هنا عندي واحد الدجاجة بلدية قسمتها على نص. تقدروا ديروا هكا ما مقسوماش كاملة. عندي جوج بصلات مشلضين كبار. عندي صبر ومعدنوس هكا ربطة. عندي واحد قرفة هكا عود. عندي شويه ديال الزعفران الحر. عندي معلقه كبيره ديال السمن ولا ديال الزبده اللي كتكون مالحه. عندي 500 غرام ديال نص كيلو ديال الحمص. عندي كيلو ديال كسكسو. عندي هنا داك المتوسط. عندي شويه زيت البلديه وشويه زيت الروميه هكا مخلطين. عندي الملح، البزار، سكينجبير والخرقوم عود. Donc là dans la couscoussière on met le poulet. لا غادي نديرو داك الدجاجه اللي قسمت قلت لكم على نص، حيت انا بغيت ندير واحد جوج طباصل. Donc là j'ai coupé en deux parce que je vais faire deux assiettes séparées. Si vous voulez en une seule, vous pouvez laisser le poulet entier. Là je mets du sel, du poivre, du gingembre, du curcuma. هنا كيما عرفتو درت الملحه، البزار، سكينجبير، خرقوم عود، شويه ديال الزعفران. Donc j'ai mis le safran. Voilà toutes les épices que je vous ai montré tout à l'heure avec le bâton de cannelle مع هذيك القرفة كما قلت لكم عود. Ensuite je rajoute la grande cuillère de beurre demi-sel ou de semaine comme vous voulez. هنا ديك معلقة كبيرة ديال الزبدة اللي قلت لكم مالحة، ولا ديروا السمن كما بغيتو. Là je vais rajouter les gros oignons hachés. هنا زدت جوج ديال البصلات مشلضين. Voilà, là j'ai mis le bâton de cannelle. هنا درت ديك العود ديال القرفة. Là je vais rajouter le safran. هنا هزيت داك الزعفران حطيته حتى هو مع الدجاج. Là je vais rajouter un demi-verre d'huile d'olive et d'huile de tournesol. هنا واحد نص كاس ديال الزيت البلدية مع زيت الرومية مخلطين. Voilà, direct à la cuisson. هنا مهم ديت الدجاج يتشحر شوية. Donc vous retournez le poulet de temps en temps pour qu'il s'imprègne bien de tous les ingrédients qu'on lui a mis. J'avais oublié de vous dire, j'avais mis à peu près un demi-verre d'eau au fond de la marmite. نسيت ما قلتش لكم درت واحد نص كاس هكا صغير ديال اتاي ديال الماء قبل ما ندير العطريه والدجاج وداك الشيء.
Voilà, la cuisson continue. Voilà, on remue bien. هنا كيما شفتوا طياب راه بدا كيطيب. Là, je vais rajouter mon bouquet de persil coriandre. أنا هزيت ديك الرزيمة ديال القزبر ومعدنوس. Et là, je vais rajouter à peu près 2 grands verres d'eau. Là, غادي نزيد واحد جوج كيسان كبار ديال الماء. Voilà, les تغطى لينا الدجاج. Il faudra vraiment couvrir le poulet en entier. Voilà, pour avoir, vous savez que le couscous, il nous faut beaucoup de sauce. كتعرفوا خص شويه ديال المرقه في كسكسو تكون شويه كثيره في القامله. Là, on va passer au couscous. هنا غادي ندوزو الدجاج، نخليو هاد الدجاج يطيب. Donc on laisse le poulet cuire. Voilà, j'ai pris 1 kilo de couscous. هنا زيت 1 كيلو ديال كسكس متوسط. Donc comme je vous ai dit, le couscous moyen. Je vais rajouter un peu de sel selon le goût. Je vais rajouter à peu près 3 cuillères à soupe d'huile. تقريبا واحد 3 معالق ديال الزيت. Donc je mélange le tout. Et là, je vais prendre un verre d'eau à thé et je vais le rajouter au couscous. Donc زيت هنا واحد كاس ديال الماء ودرتو الطعام باش يشرب ليا الماء قبل ما نطيبو. Donc je vais laisser à peu près 5 minutes. là نخلي واحد 5 دقائق يشرب ليا داك الماء وغندوزو نيشان نطيبوه في الكسكاس. Donc je vais laisser 5 minutes là, le temps que le couscous absorbe l'eau, et je passe à la cuisson directe dans la couscoussière. Voilà, là on passe à la cuisson du couscous. Je vais laisser à peu près 20 minutes. هنا نخلي واحد 20 دقيقة باش يطيب. Donc là, après 20 minutes, je reprends le couscous. Je remets un peu de sel. Je remets un peu d'huile et je mets encore un peu d'eau. هنا خرجت الطعام، نزيد عاوتاني شويه ديال الملحه، شويه ديال الزيت، وعاود درت ليه شويه ديال الماء. دونك جو remets à cuire 20 minutes. هنا عاود رجعته يطيب واحد 20 دقيقه. Donc là directement on va passer à tfaya. Donc pour tfaya, j'ai pris 5 oignons que j'ai coupés en quartiers, 250 g de raisins secs que j'ai bien lavé et nettoyé, du sel, du poivre, du curcuma, du gingembre moulu, j'ai du poivre, voilà, j'ai du poivre, de la cannelle, un bâton de cannelle, une grande cuillère à soupe de beurre demi-sel, un peu de safran, de l'huile d'olive et de l'huile de tournesol. هنا عندي واحد 5 ديال البصلات اللي قطعت هكا طروفه، زدت عليهم 4 ديال الزبيب اللي غسلت ونقيت ورطبتهم في واحد 10 دقائق في الماء. خصنا معلقه كبيره ديال الزبده اللي كتكون مالحه، شويه ديال الزعفران، شويه زيت البلديه وشويه ديال الزيت الروميه، والقرفه خصنا واحد العود ديال القرفه. Donc comme je vous ai dit, on met tout en même temps. Donc انا كندير كلشي في خطره. J'ai oublié de vous dire, je crois que j'ai mis un bâton de cannelle. Donc on met tout en même temps. Voilà, comme on voit bien dans la vidéo. L'huile, à peu près, on peut mettre à peu près 4 à 5 cuillères d'huile d'olive avec de l'huile de tournesol mélangée. Et ensuite, on va rajouter un verre d'eau. هنا غادي نزيد واحد كاس ديال الماء وغادي نسدو عليها وغادي نديوها طيب. Et voilà, je vais couvrir et je vais directement mettre à feu doux. La cuisson doit être à feu doux. Voilà, au bout d'à peu près 10 minutes de cuisson, je rajoute un peu de sucre. هنا واحد 10 دقائق بما البصله قربت طيب ليا وزدت لها شويه السكر. Le sucre c'est selon vos goûts, donc
السكر ديروا على حسب الذوق ديالكم. انا ما درتش بزاف حيت الزبيب كيكون ديجا اسي فيه السكر بزاف كيكون حلو. Là j'ai sorti le poulet qui est déjà cuit, j'ai mis un peu de beurre dessus et je l'ai mis au four. هنا خرجت ديك جوج طروفه ديال الدجاج ولا الدجاجه الا بغيتو ديروها كامله. درت فيها شويه ديال الزبده ونيشان ديتها للفران باش يتحمر ليا. Voilà, on imprègne bien le poulet de beurre, de préférence du beurre demi-sel. هنا درت الزبده اللي كتكون فيها الملوحيه. وإلا بغيتو نتوما السمن تقدروا ديروه. Si vous voulez mettre du beurre rose, vous pouvez en mettre. Donc on laisse à peu près 10 minutes au four. هنا واحد 15 دقيقة خشيو الدجاج يطيب في الفران. Voilà, je suis en train de préparer mon plat. هنا كيفاش كيما كتشوفوا في لا فيديو. كيما قلت لكم في الاول انا درت جوج طباصل. Comme je vous ai dit au début de la vidéo, je vous ai dit que j'allais faire 2 assiettes. Donc là, j'ai préparé la première assiette. Voilà mon couscous بالتفاية. J'espère que cette vidéo vous aura plu. نتمنى هاد la vidéo تكون عجبتكم وجربوا راه كيجي بنين. Franchement, c'est un délice. Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. À une prochaine recette, Inch'Allah.